sulti sa Isaiah chapter 24 verse 1 ta magsugod mahitungod kini sa silutan ang kalibutan or destruction of the earth or judgment on the whole earth. Mahitungod kini sa pagsilot sa Ginoo sa tibuok kalibutan. So in verse 1 ingon dinhi, timan-in ninyo nga ang kalibutan himuon sa Ginoo nga kamingawan, kun ubon niya kini og patibulaagon niya ang katawhan. Managsama ang dautan sa tanan sa katawan ug sa mga pari, sa mga ulipon ug mga agalon, sa mga mamalit ug mga nagbaligya, sa mga nagpahulam ug sa mga nanghulam, sa mga dato ug sa mga pobre. So ang Dios magapanalangin siyang pulong ipadayag diri unsay dangatan sa kalibutan ug unsay hinungdan nganong silutan ni ang kalibutan nga tibuok man gid ang tibuok kalibutan na gid ang iyang pagasilutan. So gipadayag kini kang Prophet Isaiah kay aron masayod ang matag usa unsay plano sa Ginoo. So ingon jud diri, timan-in ninyo nga ang kalibutan himuon sa Ginoo nga kamingawan. So dili na sama sa naandan ang atong makita, atong masud-ong sa kalibutan o kini taliabot o maabot. Ang saon daw niya ang kalibutan, gun-ubon niya kini o patibulaagon niya ang katawhan. Iking ipatibulaag ang katawhan matud pa scatters the people, priests and lay people. Anan gyud kinsang mga tawhana, kinsa na nga mga tawhana, unsa nga matang nga mga klas tao. Managsama ang dangatan sa tanan, pareha ra gyud ang dangatan sa tanan, walay kuan atud pa sa katawan sa mga pari, sa mga ulipon ug mga agalon, ug sa mga mamalit ug sa mga nagbaligya, ug sa mga nagpahulam ug sa mga nanghulam, sa mga dato ug sa mga pobre. So the opposite, pareha gitan kay wala jud kunoy kining iyang pag lab yun. Ani nga verse laban pero sa abot sa tumakan naapod ay pipila nga iyang dili ni apilon atud pa. So ang mga dato ug mga pobre, mga namaligya og tigpalit, nagpakulam og nanghulam, mga alagad si Ginoo pare man og mga dili pare iya yung silutan apil sa silot. Ug verse 3 sa verse 2 may tungod sa kinsa mga tawhana ang iyang pag may agom sa iyang silot. And verse 3, magun-ob ang kalibutan ang Ginoo mao'y nagsulti niini ug matuman gayud kini. So silod man ni ginagsulti ana ug gipasulti niya siyang alagad. So naay mga walis alagad sa Ginoo nga gipadangat sa Ginoo nga murag makalilisang kay mao man gid pud ang gisulti sa Ginoo. Ang uban kay ang uban nga alagad sino dili pud nga nagisulti kay lain-lain man ang mga mensahe sa Ginoo nga gipadangat sa mga alagad sigon sa iyang gitugahan sa iyang mga mensahe na makapadangat sa mensahe sa Ginoo. Ug matud pa nga magun-ob gayud ang kalibutan will be completely emptied and looted, the Lord has spoken. Ang Ginoo jud nagsulti ani. So makalilisang siya nga mensahe gikan sa Ginoo nga gipadangat kang Isaya. Nagbangutan ang kalibutan ug magluya ug nagsubo. Nagluya ug nagsubo ang kalangitan nunot sa kalibutan. So tungod sa silot nga ipadangat sa Ginoo, matud pa magbangutan gid ang kalibutan. The earth moans and dries up. Luoy gid ang kahimtang sa kalibutan. Busa sa pulong sa Ginoo nga ayo kamo og pagbaton og bandi sa kalibutan kay
mawanaw raman gyapon ang tanan, wala may mabilin. Ayaw ka mo pagigugma, ayaw gigma ang kalibutan kay wala gid ma daw kung hukman na sa inyo ang kalibutan. Hindi kung hukman na sa inyo ang kalibutan, asa naman ta mo puyo, wala na jud ang tanan. So gipasidan anata ni Lord nga dili kay ta mag too much og attach kalibutan kun dili sa Ginoo ta mudot-dot. Kay aron ma safety atong kinabuhi panahon sa hukom sa kapungot sa Ginoong ibo mo na sa kalibutan. Kay magbangutan jud kuno ang kalibutan, magluya og magsubo pati ang kalangitan tungod sa dangatan sa kalibutan. Nabulit sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo niini kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas nila ang mga tulumanon ingon man ang walay katapusan nga kasabutan. So verse 5 nagpadayag nganong silutan ang kalibutan. Sa verse 2 kanina kinsay mga silutan niya nga mga tao. Sa verse 3 ang kasiguruan gayud sa pag gunob sa kalibutan. Ang verse 4 maong pagbangutan sa kalibutan. And verse 5 ang hinungdan nganong silutan ang kalibutan. So nganong ang hinungdan nganong silutan sa Dios ang kalibutan, nabulit sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo niini. So ang naghugaw-hugaw, ang awhag sa Ginoo nga silutan ang kalibutan, mao ang lumulupyo niini or ang mga katawan nagpakasala, naghugaw-hugaw matud pa. Nabulit sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo niini kay sila naglapas man sa mga balaod sa Ginoo. Wala manggud kuno tumana ang balaod sa Ginoo. Diba? Ang mo violate sa balaod silutan jud. Walay violator sa law nga dili silutan. So nga naay balaod ang Ginoo. O base sa iyang balaod nga ang dili mo tuman iya jung silutan. So muuna ni nga ang kalibutan maamong maakuan tungod sa mga lumulupyo ang mga tao. Sama sa panahon ni Noah, ang tibugid kalibutan gilunupan sa Ginoo tungod sa sala sa mga katauhan. Gihinluan sa Dios ang kalibutan pinaagi sa baha or lunop o mautod pa kini nakurot gid ang mga tao og taong dautan og kamatay. Sa panahon ni Noah, nakurot gid ang mga taong dautan og kamatay. Ang nabilin kadto radyong pamilya ni Noah nga giila sa Ginoong matarong kay ni tuman mas Ginoo. So panahon sa judgment, ang mga matarong, ang mga nagtuman sa iyang pulong, maurag yo'y makalikay sa iyang kapungot. Sumuna nga gistan-on na sa Ginoo kinsay makatawan niya makalikay sa diyang nga siya mapungot. Kinsa tong mga tawhana nga iyang pagasilutan tungod sa ilang daotang binuhatan. So kung gusto ta nga makalikay ta sa mga silot nga ipamtang sa Ginoo sa kalibutan tungod sa mga daotan, mga lagad ta sa Ginoo tarong, magsakripisyo ta para niya para mahimuot si Lord o dili ta maapil panahon nga silot pamtang na siya sa iyang silot. So nabulit daw sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo niini kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios, gilapas nila ang mga tumulumanon ingon man ang walay katapusan nga kasabutan. Gilapas ang mga kasuguan. Matod pa sa pulong sa Ginoo. The earth suffers for the sins of its people, for they have twisted God's instructions, violated His laws. Kay balik kuno ang pulong sa Ginoo, wala na nila tumana. Wala gid tumana. Violated His laws, ilan nang gisupag ang balaod sa Ginoo, and broken His everlasting covenant. Ang
wala kasabutan nga wala katapusan nga kasabutan ila kining lapas, wala na nila tagaig bili. And verse 6, gisulutan ang kalibutan ug ang mga lumulupyo nini tungod sa ilang mga sala. So it's the sin of the people that cause its judgment sa kalibutan. Ang sala mo ay makahimo o makapahagit sa Ginoo nga hukman niya. Sumo na nga magbantay ta, maglikay ta aron nga dili makasugnod ta sa kapungot sa Ginoo o walay maamong nga mga katawan kung magtinarong ta. Walay maamong nga mga tao, walay mga among nga dapit, walay maamong nga mga binuhat sa Ginoo kung kitang tanan magtinarong sa pagpangalagad, magbatun og kalipay sa pagbasa sa pulong o pagpamalandong niini pagtuman niini kamo magina ang gusto sa Ginoo. So kung aton ang buhaton mahupay ang kapungot ni Lord ug dili na padayon ang iyang kapungot sa pagbubo diri sa kalibutan. So matud bidig gisulutan ang kalibutan ug ang mga lumulupyo ni tungod sa ilang mga sala, busa na nga sunog ang mga nagpuyo sa kalibutan. So muna isa sa mga silot nga ibubo sa Ginoo is ang sunog, fire. Fire matud pa sa pulong sa Ginoo, they are destroyed by fire. Malaglag sila pinagi sa kalayo matud pa sa pulong sa Ginoo. So isa nga silot nga ibubo sa Ginoo sa kalibutan, fire, og ato na nang kita gakadunggan sa nga pahitabo pinaagi sa mga balita nga atong madunggan og makita nato sa balita o sa YouTube or sa Facebook ang pang post. So nagpadayag lagi na nga ang katumanan sa gipang sulti sa Ginoo is natuman na jud og dili pa na mao katud pa. So nangasunog ang mga nagpuyo sa kalibutan ug tungod niini jutay na lamang ang nagpabiling buhi. So nangasunog kuno ang mga nagpuyo sa kalibutan. So kini siya grabe naman kini nga judgment. Karon nasunog ang mga bukid, nasunog ang mga balay. Mo nang giingon mo na ang ato gakita sa balita o atong gakadunggan sa balita. Pero aning verse 6 ang kalainan kay nangasunog ang mga nagpuyo sa kalibutan. Ang nagpuyo jud sa ato pa mga tao nangasunog ang nagpuyo sa kalibutan. So part of the judgment of the Lord is sending fire, is fire of judgment, is fire of wrath. Ang kalayo sa kapungot ibubo na niya og sama sa nahitabo sa Sodom and Gomorrah is gipaulanan kini kalayo ang maong dapit ug nahurot gid silang kamatay. And God can able to do that again, not only in one place but the whole earth. Iya jung dangat na, and that's a terrible judgment that will happen here on earth. So dili lalim makalilisang jud na mahitabo. So we have to be careful because ang atong mga binuhatan nga di maayo nadayag man og wala sa tao nakasulat na sa gingarian sa Ginoo, and that's part nga maka-add-on sa kapungot sa Ginoo. So matud pa dinhi palikon ako sa verse 6 sa Isaiah chapter 24. Gisulutan ang kalibutan ug ang mga lumulupyo nini tungod sa ilang mga sala,
busa na nga sunog ang mga nagpuyo sa kalibutan. So dili lang ang mga lugar, mga balay ang masunog, mga bukid, pero ani nga judgment ang mga nagpuyo jud ang sunugon sa Ginoo sama sa Sodom and Gomorrah. Balik ang gihimo ni Lord sa Sodom and Gomorrah. Siya mismo ang magpadalag kalayo para sunugon ang lugar ug walay mabilin ang gipa-escape na ni Lord katong pamilya ni Lot nga matarong. So ang pamilya nga nagtarong, nag-obey sa instruction sa Ginoo moray makaikyas, ipaikyas ni Lord. Nagpadala gid siya og mga anghel didto para magpadsidaan og magpalingkawas sa pamilya ni Lot nga nakita ni Lot nga matarong. So ingana now og jutay ni ini og tungod ni ini jutay na lamang ang nagbabiling buhi. So naapoy pipila gamay na lang jutay na lang gud ang mabiling buhi. Panakon nga hukmana ni Lord kinsa man to ang jutay na mabiling buhi kadtong kuan ni Lord, pasibat ni Lord katong wala i-appeal kay wala siya napungot kay may nadlukon kaniya. So kabalogid si Lord kinsay nahadlok niya, kinsay matarong, kinsay nagpatarong-tarong lang sa atubangan na dili nato mailad si Lord because He is powerful. Kabalo siya sa atong hunakuna, kabalo siya sa atong kasing-kasing, kabalo siya sa atong tingwa o kabalo siya sa atong mga gibuhatanan. Yun ako na bisan sa atong una. Verse 7, wala na ibino kay nalaos na ang mga paras. So tungod kay gisunog man ni Lord, nalaos ang mga paras. So ang mga ang mga gipang tikad sa mga tao, gipang puntar sa mga tao, mawalay pulos, mahanaw gid ang tanan. Ug naminghoy na ang mga ang kaniadto nagmaya. So kaniadto nga nagmaya naminghoy na masulub na tungod sa hukom sa Ginoo, silot sa Ginoo sa kalibutan. So naay changes nga ang hudyakaan kalipay sa mga tao nga nag-enjoy sa kalibutan, dili na magpadayon ang ilang enjoyment, ang ilang hudyaka, mahimo ng pagbangutan. So mao na nga makalilisang gyud ang kangatan sa kalibutan tungod sa binuhatan nga dautan sa mga katawan. And we should not be joining anak nga mga klase nga mga binuhatan because kung mo-join ta, delikado po ang atong kinabuhi. Delikado jud. So wala man gid tao nga mo sakto nga tao nga mo invite og silot, no? Gawas atong na diminahan na sa espiritu nga dautan. Manang uban mangambak na lang sa gabi apit na napoy mo ambat nga babae sa Marcos Bridge may gani kay naay nakakita o na bakgang ang iyang plano ang tunabot ng mga pulis niya yun muambak pagid unta siya kay nga na siya ka desperado nga siya ka down emotionally and mentally. Kay to matod pagabi imo to nako nga ukuyog daw siya sa iyang mama. So ang sakay nungdan nganong ingato ang itabo babae nga dili na to murag mga 20 kapin 30 kapin man siguro to. So nakunong in verse 8 nakunong ang kasaba sa mga bumbo, nakunong ang kabana sa mga managhudya kaingon man ang huni sa Alpasuda celebration nga saba gid nga celebration nila na ay mga musical instruments gigamit na sa paghudyaka. Naglipay jud kayo to the max nga ikalipay gisaysay ni Lord unsa sila ka
malipayon nga nagaselebrar sa ilang kalipay. Pero gusto mahunong na akong ipahunong kay wala ko nalipay ninyo. In verse 9, wala na'y nag-inom og bino inubanan sa mga panag-awit ug wala na'y makagusto sa lami ni ini. So gisaysay gid nilo detalye nga wala na kunoy mag-inom, maghubog og matud pa. Kining wala na'y nag-inom og bino inubanan sa mga panag-awit kay kabalogid nga inom kuno, mag-awit kuno, magkanta, magudyaka o bisag hubog na kanta lang gyapon o kanta lang gyapon ngano man tungod lagi sa kalipay. Pero ang ilang kalipay wala gi kalipay sa Ginoo. Atod pa nahunong ang kabana sa mga nanaghudyaka. So wala na change na, tapos ng maliligayang araw sa Tagalog pa kay nga naman wala na si Lord na lipay. So dili tanang kalipay sa katawhan, nagikalipay gyud either sa barkada, pamilya or kinsa ba nagikalipay pod si Ginoo. Na ay mga tao nga naguol nagsudong sa kahimtang sa palibot o nagampo, ang uban nagpuasa ug mao na gikalipay si Ginoo. So dili tanan nga gibuhat nato diri sa kalibutan nga kalipay, gikalipay pod si Ginoo. Nay nagkaguol, nagsubo, apan gikalipay si Ginoo kag ilang pagguol o pagkasubo is nagpakabana sila sa kahimtang sa uban ug nagampo, nagapangamuyo sa Ginoo. So muna gikalipay si Ginoo. So para sa uban wala ka na nakita, wala ka na nahibawi apan kabalo si Lord. So nga na in verse 9, wala na'y nag-inom og bino inubanan sa mga pag-awit, wala na'y makagusto sa lami ni ini. Verse 10, ang syudad nga nagkaguliyang nagunob, ang tanang balay sirado aron walay makasulod. So isa-isay diri nga ang syudad nga nagkaguli ang nagunob. So naanagyoy lahi gyud ang dagan, kuyaw na jud. Matod ba, the city returns in chaos, every home is locked to keep out intruders. Gisarad ana para walay makasulod. So wala na'y security, wala na'y kalinaw. Nga na ang dangatan sa kalibutan sa diyang silutan na gyud sa Ginoo tungod sa iyang kapungot. Tungod sa iyang kapungot ni ungot na ang iyang kuan ibati, nakapungot og iyang ibubo na gyud ang kasuko. So nga na Dios manggid siya sa gugma, tablo manggid na Dios sa gugma, apan ang sobrang nag-abusar sa iyang gugma grasya. Iyang ipayamtang ang kahimtang nga madisgrasya gid sila. Kay sa balaod na amang kyoy silo. Ang balaod sa Ginoo silutan ang mga naga supak sa iyang mga pulong o mga kasuguan. In verse 11, nagpanawag og bino ang mga tao diha sa kadalanan kay wala na'y bino. Nihunong na ang tanang paglipay og nahanaw na ang pagmaya sa kalibutan. So nagpanawag og bino ang mga tao diha sa kadalanan. So nangita siya sa bino kay mo man nilang gusto. Matod pa wala na bino man, nanawag na sila. Mihunong na ang tanang paglipay. So kabalogid si Lord nga ang tao kanaglipay-lipay sa ilang gusto nga klase sa paglipay. Kanang klase sa paglipay wala gid ay kalipay pud sa Ginoo. In what way? For example, paghubog-hubog, pagtagay-tagay, pagpulutan, gilamian sila sa pulutan, enjoy nila ang wine or vino.
apan ang ginawa jud nalipay nagtanaw. Nga na. In verse 12, ang kamingaw naghari sa syudad, nangaguba na ang mga gangaan ini. So gisay-isay diri ang sitwasyon. Kamingaw na ang makita sa syudad. Wala na ang kalipay. Wala na ang kuan. Kining kasadya na makita. Desolation is left in the city. Kamingaw na jud. Hamaga jud. Nangaguba na ang mga gangaan ini. In verse 13, mao kini ang mahitabo sa mga nasud sa kalibutan. Mao ni mahitabo sa mga nasud sa kalibutan. So it's not by barangay or city but nasud gid siya nation. Sama sa kining himo ni Lord sa Sodom and Gomorrah. Hurot gid sila. So dili na ta masyak kung naay balita nga kanang dapita kanang lugar kanang nasura is ingana na itabo kay gipa dayag na gina ni Lord sa iyang pulong nga mahitabo jud. Sumatod pa mao kini ang mahitabo sa mga nasud sa kalibutan sama sa katapusan sa tingpamupo sa diya nga pamunalan ang mga olibo. So isay-isay diri nga mao kini mahitabo sa tibuok kalibutan sa mga pamulanan kuno ang olive tree inigting harvest as the gleaning when the grape harvest is done. Paliko na ko sa Isaiah 24 verse 13. Mao kini ang mahitabo sa mga nasod sa kalibutan sama sa katapusan sa tingpamupo sa diya nga pamunalan ang mga olibo. So ang dangatan sa tibuok kalibutan is makalilisang. Matud pa ang paglipay-lipay sa mga katawan is maundang na ug ang nasod sa kalibutan mao gayud ang iyang silutan tungod sa mga daotan nga mga binuhatan sa mga katawan sa mga lumulupyo niini ug matud pa sama sa tigpamupo sa mga olibo pamunalan ang mga olibo ug ang katapusan nga paras pupuon gikan sa punuan niini. So ingana kuno ang buhaton sa Ginoo ang pagsilos sa kalibutan makalilisang pamunalan niya, sunugon niya, matud pa ang kalibutan, ang mga sunugon niya ang nagpuyo ni ini. So karon dili magid ang nagpuyo katumang mga lasang, mga balay o unya uban nasunog na pero general ni siya lahi na pod. In verse 14 sa Isaiah 24, kadtong nahibilin musinggit sa kalipay sa kasadpan gimantala nila ang pagkagamhanan sa Ginoo. Okay, this is good. During sa silos sa kalibutan is pati yung daghana ang magpangutan pero naay pipila nga dili i-appeal ni Lord. Naay pipila nga dili i-appeal ni Lord sama sa nahitabo sa Sodom and Gomorrah ang pamilya rin ni Lot kay na may nadlukos Ginoo. Giadtuan ginto para nga ma-instructionan sila nga musibat na. So naipasidaan. And during sa panahon sa pagsilot sa Ginoo sa kalibutan, pamilya ra pod ni Noah nga nagtuman, nag-obey sa instruction sa Ginoo. So muna nga gamay ra gyud ang mabilin inigsilutan na sa Ginoo kadto ra jung nagtamod sa impulong wala nagtamodmod sa impulong. Katurag yung mga nagtarong, wala nagpatarong-tarong. Sumatod pariwali ko na ako sa Isaiah 24 verse 14. Kadtong nahibilin musinggit sa kalipay. Sa kasadpan gimantala nila ang pagagamhanan sa Ginoo. Okay, that's very inspiring.
nga bisan ang silutan sa Ginoo sa, but all who are left shout and sing for joy. Those in the west praise the Lord's majesty. Kadto kunong naa sa kasadpan magadayeg sa Ginoo sa iyang pagkahalangdon. So ang mga tao kinsa man to ni daig, katong mga tao nga gikalipay nila ang pagdaig sa Ginoo dili kay ang pagbagulbol sa Ginoo. So mao na nga duha ra gyud ka klase sa tao ang pagbahin sa Ginoo during sa iyang judgment. Ito ang gipayusama sa karnero, ang mga tao nga matarong ibutang ni Lord sa iyang tuong kamot og safety sila. Gi-welcome sa Ginoo, gidaig sa Ginoo. Ang pikas is mga karnero o kanang kanding nga gi kasab-an sa Ginoo og gisilutan sa Ginoo. Duha ra ang pagkuan sa Ginoo pagbahin. Matarong og dautan. Ug matud pa katong nabilin sa silot kay wala giapil ni Lord, magadayeg sa pagkahalangdon sa Ginoo. Nganuman tungod kay ako nga pagpasalamat nila nga sa judgment wala gi-apil. So balik ko nako sa verse 14, kadtong nahibilin mo singgit sa kalipay sa kasadpan gimantala nila ang pagkagamhanan sa Ginoo. Gimantala in the English kay bisay na. But all who are left shout and sing for joy. Those in the west praise the Lord's majesty. That is in LT. In ASB, they lift up their voices. They sing for joy over the majesty of the Lord. They shout from the west. Asa na ang mga tawhan? Ikan kuno sa west, sa kasadpan, nagtaig sa Ginoo. In verse 15, kadtong ana sa sidlakan, magdaig sa Ginoo ang katawan nga nagpuyo sa kabaybayunan, magdaig sa Ginoo ang Dios sa Israel. So sa isa diri sa west ug sa eastern. Sa west ug sa eastern side magdaig sa Ginoo. The north and south part wala gisa-isa nga giapil mo daig sa Ginoo. They are judged by the Lord. Matod pa sa pulong sa Ginoo, giupan sila sa Ginoo sa ilang pagkadautan. Ug grabe gayud ang silot nga gipantang, because kini nga chapter may tungod kini sa silot sa Ginoo sa kalibutan jud, dili sa pipila lang ka dapit. Silot sa kalibutan. Ug matod pa ang wala na apil sa west ug sa eastern lands magdaig sa Ginoo. So mo nagisutan nga naipipila nga mabilin. Ang pipilang mabilin katong wala giapil sa Ginoo sa silot ug muutoy mo daig sa Ginoo. So kay ang baba puno sa mga matarong mudaig sa Ginoo, dili magbagulbol. Sa mga gidaig po ni Lord sa Ginoo ang mga karnero nga naa sa iyang right side sa Matthew chapter 25 ug iyang himaraot ang mga naa sa iyang wala nga mao ang mga kanding. So si Lord gid nagcategorize nato kung kanding bata or daw karnero bata. O sige tagbagulbol, is makategorize ta ni Lord nga kanding. Now let's proceed to verse 16. Gikan sa tanang suok sa kalibutan mabati namo ang mga awit sa pagdaig alang sa Israel ang nasod nga matarong. Okay, gikan sa tanang suok sa kalibutan mabati namo ang mga awit sa pagdaig alang sa Israel ang nasod sa matarong. Nagpositive siya. Matod pa sa pulong sa Ginoo, we hear songs of praise from the ends of the earth, songs that give glory to the righteous one. So anang panahon na part sa judgment na apoy mga awit sa mga pagdaig kadtong nakasabot sa pulong sa Ginoo, nakabasa sa pulong sa Ginoo, nakasabot sa pulong sa Ginoo, nagadaig sa Ginoo, because the fruit of our lips giving thanks even in the hardest time,
in perilous time. Di ba? Judgment time man ni sa kalibutan. Ug kang atong sabton dili siya negative o dili siya positive nga sitwasyon na ako na mga pagdaig nga nadungog gikan sa mga sa kinatumyon sa kalibutan, songs that give glory to the righteous one. Ang mga tao nga diin nakasabot sa pulong sa Ginoo, dili gyud mo undang sa pagdaig sa Ginoo. So kinsa man nga mga tao na sa ends of the earth, kadtong nangawalikan nga nakasabot sa pulong sa Ginoo o nagapabilin nga matinud-an sa Ginoo during sa time sa judgment, dili sila i-appeal, dili sila mga matay matod pa og magadaig sa Ginoo, because God wants to hear praises. Ang Dios ganahan pamati sa mga pagdaig, dili mga pagbagutbot, mga pagmahay, mga negatibo nga mga pulong. Moto na itabo kang pablog ni Silas, bisan og gigapos sila kamutog tiil, gikadinakan sila apan ang ilang mga pagdaig wala napugni, nagampo sila nagdaig sa Ginoo ug ang Ginoo nagmilagro, gipahigawa sila, gipalinog sa Ginoo ang silda matud pa ang prisuhan ug nahigawa sila. So gusto ni Lord nga mapuno ta sa pagdaig, taliwala sa mga sirkumstansya nga mahitabo tungod kay malipay sa Ginoo, maminaw sa atong mga pagdaig, pag-awit ngadto sa Ginoo kaysa magulbulta. So sa 2 verse 16, we hear songs of praise from the ends of the earth. Nakadungog daw kuno mga awit ikan sa tumoy sa kalibutan, songs that give glory to the righteous one. Na ay mga awit nga magkapahimaya sa Ginoo, na ay mga awit nga magkapa-ignite sa imong unod. Apan ang awit nga magkapahimuot sa Ginoo, awit nga mga pagdaig ngadto sa Ginoo. In verse 17, o mga lumulupyo sa kalibutan, ang kalisang ang gahong ug litag anaa nagpaabot kaninyo. Okay, so gisa-isay diri nga naadyoy maabot nga dili maayo matod pa. Adyoy mga maabot nga dili maayo matod pa. O mga verse 17 o 16, wala pa man di ko nahuman sa 16. Apan wala ako'y kalauman, nagkaut-ut ako, ang mga mabudion nagpadayon pagbudi kanako ug misamot kini ka ngilad. So sa verse 16 na ay positive, then napoy negative. Dili ko nako gikan sa tanang suok sa kalibutan mabati namo ang mga awit sa pagdaig alang sa Israel, ang nasud nga matarong. Apan wala ako'y kalauman, nagkaut-ut ako, ang mga mabudion nagpadayon pagbudhi kanako ug misamot kini kangilad. So gisa-isay diri nga kanang ang mga mabudion nagpadayon kuno pagbudhi sa Ginoo. So the positive and negative, ang mga tarong nga tao ug mga mabudion, mga dautan nga tao nagpadayon og pagbudhi matud pa sa Ginoo. So kabalo si Lord matud pa sa New Testament, God knows who are His people. Kabalo si Lord kinsa imong katawhan. So si Lord ang kung iangkon ang kunon ta ni Lord, i-acknowledge sa ni Lord, nindot na si Lord maangkon, kaysa kita ray mag-angkon nga anak ta sa Ginoo pero wala na din giangkon sa Ginoo. So pwede nga nag-angkon-angkon ta Ginoo pero wala na din giangkon sa Ginoo. Ana. So tumabudion nagpadayon kuno pagbudi sa Ginoo. That's very kining sad to hear. So deceit still prevails, ang pagbudi, paglimbong, atod pa ang trickery is everywhere.
For the traitors have betrayed, with betrayal the traitors have betrayed. In verse 17, o mga lumulupyo sa kalibutan, ang kalisang, ang gahong, ug ang litag, ana ang nagpaabot kaninyo. So kadtong mga dautan, kadtong mga naghimo og dili maayog nagsultig, dili mga maayog, kay we can be judged by according to our words and deeds. Matod pa sa pulong sa Ginoo na anay nagpaabot, o makalilisang ang muabot nagikan sa Ginoo nga silot. So kuyaw si Lord kung siya masuko, perte yung kuyawa. Mahulog sa gahong ang mukagyo sa pag-abot sa kalisang, ug ang mugula sa gahong malitag ang mga bintana sa langit, mga abli, kung matayog ang patukuranan sa kalibutan. Those who flee in terror will fall into trap, katong musibat kuno, katong mudagan sa silot sa Ginoo, masakpan na gihapon. And those who escape the trap will be caught in snare. Matod pa, mahulog sa gahong ang mukalagyo sa pag-abot sa kalisang. So di gid makasibat ang gusto magsibat. Og ang mugula sa gahong malitag, ang mugula kuno sa gahong malitag. So gusto mugula pero malitag ra gyapon. So dili gid tagaan ni Lord og kanang freedom, but judgment gyud siya si Lord. Ang mga bintana sa langit mga abli, ug matayog ang patukuranan sa kalibutan. So abrihan daw kuno ni Lord ang bintana sa kalibutan para tayogon ang kalibutan. Abrihan sa Ginoo ang bintana sa kalangitan para pagtayog sa patukuranan sa kalibutan. In verse 19, nagunob ang kalibutan na uyog og nasiak. Kini grabe. Muna, nagunob ang kalibutan og nasiak, na pikas ang kalibutan. So ganina sa verse 6, sunugon ang mga lumulupyo sa kalibutan. Sunugon. Karon sa verse 13, pikaso niya ang kalibutan. Matud pa sa pulong sa Ginoo. The earth is 13. Where is the 13? Throughout the earth, the story is the same. Only a remnant is left, like the 3 olive leaf on the tree, or the few grapes left on the vine after harvest. As 14. Okay, asa naman taan verse 14 na dem. Kadtong mahibilin mo singgit sa kalipay sa kasadpan imantala. Adili naman din. Tingnan ako nabalik naman. Kuan na is 19. The earth has broken. It has utterly collapsed. It is violently shaken. So sa 6 ganina sunugon sa Ginoo ang kalibutan. Kini 19 iyang bungkagon niya. Ay ugo niya og bungkagon niya. Ingana si Lord masuko. Muna dili na to makuan ko ang tao na suko, unsa gid kalawom yang kasuko kana hinungdan. Ingana kay napuno na gid si Lord sa iyang pagpaoilob, pag-agwanta nga pagpugong sa iyang kasuko. Kay di na gid magwanta tungod sa kadautan sa mga tao, na mga tao ga-enjoy lang gyud sa pagkadinautan. Wala dili na ganag pamati sa pulong sa Ginoo, awayon pagid, mangaway pagid may tos pulong sa Ginoo kung maigo, mangaway, mangluod, mag-istorya di mao, manguan pa sa uban, mangdamay pa sa uban, sana kining mangita og simpatiya sa uban. Dili malipay si Lord ana. Dili malipay si Lord ana. Ug naka-record na kinsa na mga taumana. Ug dili sila maghinulsol, kuyaw gid ang dangatan sa ilang mga kalag adto gid sa kalaglagan. In verse 20, sa pinday ang kalibutan daw hubog, nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo, nabugatan kini sa kalapasan og inig kapukan niini, dili na kini
makabangon. Grabe. Because this is chapter 24 is about the judgment the judgment on the whole earth. Ang hukom, ang silot sa tibuok kalibutan. So matod pa din nga sa pinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan og inig kapukan ni ini dili na kini makabangon. So grabe gyud. Makalilisang na jud ang dagan sa kalibutan, umaabot ni siya. Muna nga gusto ni Lord nga mudot-dot ta sa Ginoo, manggunit jud ta niya, magkinaunsa, dili tamag supak-supak sa Ginoo, dili tamag mahay-maay sa Ginoo, dili tamag luya-luya sa pagpangalagad kay aron nga dili ta maapil sa silot sa Ginoo, ilikay ta. Ilikay ta kay dili na kuno makabukon. At least nga naanat ta sa safe zone kung kanon sa Ginoo. In verse 21 ni anang panahon na silutan sa Ginoo ang mga langit nung binuhat ug ang mga hari sa kalibutan. So wala gid siya i-escape. Atod pa diri. In that day the Lord will punish the gods in the heavens and the proud rulers of the nations. So silutan ni Lord ang tanan, pati ang mga Diyos kuno sa kalangitan. On that day the Lord will punish the host of heaven in heaven and the kings of the earth on the earth. Wala na gid siya iyang si Piaton. Silutan jud niya ang tanan, pati ang mga Diyos, mga kuan. Hallelujah. They will be rounded up and put in prison. They will be shut up in prison and will finally be punished. Tigumon sila og ibanlod sa bilangguan nga gahong ug tapos sa dagkang mga adlaw silutan sila. So silutan jud. Grabe gid ang tibuok kalibutan. Dili na ni mao. Ang atong makita. Kabi ang mga kwartakan ilang pa tigayon gid ilang kwarta, ilang gi-enjoy ilang kwarta, pero one day it will bring them nothing. Dili makaprotect nila ang ilang kwarta. Napabalita si Elon Musk ba to nga naghimo siya kuan nga makadtog Mars, magkinang unsa ang dangatan murag mo escape na siya. Pero no one can escape of God's judgment. Walay makalikay sa litag sa silot sa Ginoo. Muna nga magtarong jud tag pangalagad, magtamud ta sa impulong dili magtamudmod nganong ingani. Let us have a thankful heart, an obedient heart, na makig-unite sa Ginoo, makig-unite sa mga katawan sa Ginoo. Dili ta mag-cause of division, mag-cause of trouble. But we will work hand in hand na magbantala sa pulong sa Ginoo. Dili na nato lalisan ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo dili para lalison, kundi atong pamalandungan. Matod pa meditate on it, meditate on it day and night in Joshua chapter 1. Dili ingon Ginoo lalisan natong pulong sa Ginoo, magkalibog ta, mamalandong kuno ta para dili ta maglibog aron magmalampuson ta ning kalibutan. So ang nindot nga kalampusan sa kalibutan dili ta masilutan. Di ta masilutan kundi makabatuntag kaluwasan during sa judgment. In verse 23, the last verse, og dili na mo sidlak ang bulan ug ang adlaw, magari ang Ginoo nga labing gamanan didto sa bukid sa Jerusalem, sa bukid sa Sion, ug ipakita niya ang iyang himaya sa mga pangulo sa katawhan. For the glory of the moon will wane and the brightness of the sun will fade.
For the Lord of heaven's armies will rule on Mount Zion. He will rule in great glory in Jerusalem in the sight of the leaders of His people. So ang himaya sa Ginoo daw mo 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 danag matud pa sa kining Jerusalem, pero ano pa na ako na di na mo sigla kuno ang bulan ng kag-adlaw. Atod pa ipakita niyang iyang himaya sa mga pangulo sa katawan. So ingana si Lord na siya mga plano nga maayo para sa mga tao nga nagtamod sa pulong panapod siya plano nga dautan sa mga pagsilot sa mga dautan. God will just separate all the peoples will divide the people, all the people in the earth into two. Butang niya sa right hand ang mga karnero ug sa left hand mga sadakanding matod pa during sa hukom dili ko no i-judge sama aning ato nabasa sa Isaiah 24. There is sort out ni Lord asa ta dapat niya ibutang. Siya magpili asa ta na ipahimutang. Busa diri sa kalibutan ato na ipahimutang pod ang atong kasing-kasing ko na una na sa pag-obey ni Lord, dili pagsupak ni Lord. No matter how painful is His word, mas maayo pa nga maigo ta sa pulong ka maigo na ta siyang silot. Mo na akong gibalik-balik. Mas maayo maigo ta siyang pulong kaysa maigo ta sa silot niya. Kay kung maigo ta siyang pulong mabag-o ta. Oo. Pero maigo na ta sa silot, perti na dyan ang sakita. So dili na tutugutan nga mahitabo ana, moabot pa ana. It's our choice that matters here on earth. To choose you this day whom you serve, but as for me and my house, we will say, choose life. As we choose God, we choose life. As we refuse God, we choose death and His wrath. Pupilion na itong Ginoo, kinabuhi. Apan kung dili na ito pinag-Ginoo, kamatayon ang dangatan na ito. Grabe, sunog sa kalibutan, ang lumulupyo gid ang sunugon sa verse 6. Pero abot sa 13, matud pa, 19, iyang uyugon ug buakon, masiak ang kalibutan. Uyaw. So the word of God is telling us not to scare us, but to give us information to let us decide the right thing for the good of our lives and for our loved ones and the things that God has created in this world. Kung maghimo tag daotan, apektado tanan. Tao, mga butang o mga propiedad, apektado jud. Apan kung dili ta maghimo o daotan, magkatagtag protection. Makatagtag protection. Pero maghimo tag daotan, muratag kuan, nag-cause og infection. Oo. So kung madaotan ta, mag-cause tag infection, oo, daghan infected. Apan kung maghimo tag watarong, nag-cause tag protection. So duha na, are we causing infection or bringing protection? Ang Diyos magapanalangin atong tanan. It's not to scare, but to inform everybody that God is going to judge the whole world tungod kay nagbuhat ang daotan ni sanay gud pag-ayo. O niya ang pagsanay sa daotan gina sakit ang mga matarong. Gisakit ang matarong, giilang gibirakan ang mga matarong. Pero kabalo si Lord, kinsa gyud ang sakto. God bless us all. I'm hoping nga we can learn a lot of things from this chapter sa Isaiah 24 nga dili na nato ihimo pang lantog giisyu ang tanan. We have to obey na lang before the Lord. As long as we are alive, we are given chance to choose God
and obey Him. If we choose God and obey Him, congratulations, no harm will come to us. It's really guaranteed nga God will protect us. God will spare us during the judgment, and we can able to praise the Lord in the midst of judgment. Others are judged, but His children will praise the Lord. So ingana ra. So let us pray. Father God, thank you so much sa imong mga pulong na wala nimo gilimod, wala nimo gitapikan para mahibaw ang tanan. Pingon ka man, Lord, search the scriptures so that we can find life. Because as we know the truth, it will set us free, O God. Help your people to be obedient to you, to fear you, to honor you, so that, Lord, you will be glorified. Thank you so much for the freedom that we can hear your word, we can share your word, so that your words will be heard, will be understood, and be obeyed by your people, O Lord God. Salamat sa tanan. Continue to bless the hearts of your people nga mahimong madinawaton sa imong mga pulong ug mahigugma sa imong pulong. Continue to bless the minds of the people to understand your words. Continue to bless the ears of your people nga mamati gid sa imong pulong. Mamati para makasabot, para malig-on, mabusog ang kalang espiritu. Salamat, O Diyos, na ikaw mag-aabri sa mga baba, mag-bless mga baba, ang mudayeg kanimo. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga dili maayong panghitabo sa palibot. Ikaw gayud ang daygon. Salamat, Lord, ikaw mag-bless sa mga mata na makita ang mga butang na diin maayo, O Diyos. Dili maayo para matod kami sa mga pagdayeg. Pagpasalamat kanimo. Talaykon ka sa mga imong pagkamaayo ug salamat sa pulong siluy kini sa miling nga dugo na dili namo kini malimtan kun dili mainoklugan namo ug amo kini tumanon ang imong giingon, Lord, sa ngalan ni Jesus kamo ginugmang luwas. In Jesus name, amen. Thank you for watching, everyone. Good morning and God bless. We will proceed now to our prayers before God.